तो देखिपे पूरा पूरी रंग कम्प्लीट हो आपन देखा भितर को जाए तो देखु ना देखु पूरा कंप्लीट तो बर्तमान देखो पूरा कंप्लीट हो जाए आपन देखा पूरा पूरी तो हाय गाइस जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त आशा कर भल होते तो गाइस टाइम हो बराबरी 6:19 तो बर्तमान मुझे बिल आड़े तो देखिपे काली राति बहुत वर्षा है तो आप देखु केते पानी हो बिल सुजग बुझे कि ये घर केते पानी हो तो बर्तमान मत लाट्रिन जो झाड़ा बस भल लगे मुझे बाहर बसे से बाहर सबुदिन पलि आसे बुझे कि कहीं ना बाहर के आसती तो मु प्राय पलि आसे तो बर्तमान बहुत सुंदर लगे तो मु 6:19 उठी तो बर्तमान आज सकाल कम करिया तो सकाल कम करी तो आपको देखो कौन नहीं तो चलते ब्लॉक रे जोड़ी रुहतु आपको देखो कौन कौन नहीं तो मिस्टर जगन 2.0 ब्लॉक को आपको स्वागत चलतु आज कौन हो आपको देखो सब कथा तो बर्तमान 7टा टाइम है तो बर्तमान देखु किसी सकाल दृश्य आपण को किसी लुक करथो कहीं मुझे बाटर छिड़ा कहले सी जड़े आने पिला तो मु गाड़ी पठे दी सी जाइए मुझे छिड़ा आसिले मु बाहर जी तापर चंदन को फोन कर चंदन भी बाहर जाइए तो बर्तमान देखु एरिया भितर माने सुंदर जगह यहाँ केते जंगल बण आ देखिपे बाट एपटे भी बाट सेपटे भी बाट बुझे कि तो ये आमर अच्छा आमर त्रिनाथ गोसाई है हो चलो तो कम जा कम स्टार्ट करिया कौन हो कौन नहीं आप जोड़ी रुहतु आपको देखा तो चलतु ब्लॉगटा को स्टार्ट कर तो कौट केतबे आपको काली लव विषय आप कथा कौन है कौन नहीं टे ठंडा हो जाए बर्तमान तो चलतु तो देखिपे पूरा पूरी रंग कम्प्लीट हो आपको देखा भितर को जाए तो देखु ना देखु पूरा कंप्लीट तो बर्तमान देखु पूरा कंप्लीट हो जाए आपको देखा पूरा पूरी कंप्लीट वीडियो आपको देखो चलतु देखु पूरा कंप्लीट तो बर्तमान पहुँच जाइए आम कम उपर तो देखो बाहर कम कंप्लीट हो जाए आपण मैंने देखिपे से दी जन पिला अलग आड़े छाड़ देके आसपर भीतर कम स्टार्ट करिया तो सांग बर्तमान कम आम सरी जाए प्राय भीतर कम कम्प्लीट होगा तो आप देखिपे ये सब डबल हो जाए तो बर्तमान खाली बॉर्डर कम अच्छी बॉर्डर से पछे हम लाइन कम जो अच्छे लाइन कम सरज ये बॉर्डर कम हम तो आजिका दिन सब जगह सजाई ये रूमटा सजाई पूरा कंप्लीट तो देखिपे रंगटा आपको केमी लगुच तो यहीटा तो बर्तमान ये रूमटा सरजाई देखो ये रूमटा कंप्लीट है कि ये देखो से लाट्रिनटा व्हाइट रही आमर रोसई घरटा पूरा कंप्लीट तापर आम डाइनिंगटा पूरा कंप्लीट तापर आम ठाकुर घरटा देखो ठाकुर पूरा पूरा कंप्लीट तो आप देखो ठाकुर घर बुझे कि कंप्लीट आ तो ये आमर पुटिकटा जो रहा आमर यहाँ पूरा प्योर व्हाइट एपटे गोटे फुल पड़ार अच्छी आठ गोटे फुल पड़ार अच्छी ये फुल पड़े कंप्लीट होपर आम जो सीढ़ी घरटा रहा आम कम तो आपको देखो चलतु तो सीढ़ी घर कमटा रहा तो बर्तमान सीढ़ी घर जोटा आमर अच्छी तो देखिए तो ये पर्सनटा भाड़ा बांधे अल्प किटा अच्छी भाड़ा पूरा कंप्लीट हो से ऊपर टपटा पूरा मरा हम तो बर्तमान ये जोटा आमर आइवरी कलरटा पड़ी जो आइवरी कलरटा पड़ी से आइवरी कलरटा हूँ सिंगल कोट पड़ी और व्हाइट सब कंप्लीट हो जाए तो बर्तमान से डबल हो सारापर एक कमटा कंप्लीट हम तो प्राय सरीगला
ତ ଭିତର କାମ ବାହାର କାମ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫୋନ୍ଟା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ମୁତିକି ଆସିବୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଝୁଲାର ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲେ ଝୁଲା ଖାଲି ଘଷା ହେଇକି ପ୍ରାଇମର ପଡ଼ି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଝୁଲା ଭିତରେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝୁଲା ବାହାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିঁଢ଼ି ଘର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ କରିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ତଳ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଟପ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗା ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିନାଲ୍ ସେ ଟପ୍ଟା ଅଛି, ଟପ୍ ତାପରେ ଆଗ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଅଛି। ଏତିକି ସରିଲେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସରିଯିବ। ତାପରେ ତଳ ରୁମ୍ ଏଇଟା ମୋ କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳ ରୁମ୍ଟା କାମ କରି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇକି ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି, ସେ କାମରେ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ନ କଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାମ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆଉ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କାମ, ସିଆଡ଼େ ଧରିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି କାମ କରିବା। ଆଜି 2 ଜଣ ପିଲା ସେପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ କାମଟା ଛୋଟିଆ କାମଟା, ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଉ ଡାଇନିଂଟା ଛୋଟିଆ ଇଏଟା ଅଛି, ତାକୁ ପୁଟି ମାରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ତ ଆଜି ବି ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆମର ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଳି ମାରିଛି, ସେପଟେ ବି ସେ ପିଲା ହାତରେ ଗୋଳି ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ହାପି ବିସ୍କୁଟ୍ ଯିଏ ଖାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା କି, ଏଠି ସବୁ ମିକ୍ସଚର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ତ ଏମିତିଆ କଥା। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ମାନେ ଆମର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମୋର ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମ ହେବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପିନ୍ କରିଦେବି। ତ ମୋତେ କଲ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଆରାମସେ କାମ କରିବି। ଏଇଦିନ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟାରି ଭିତରେ ଆମର କହିବେ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ହେଲା ଆମର ଅଲଗା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଦୂର ବାଟ ଯିବେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଆଜି ପ୍ରବଳ ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ବର୍ଷାରେ ଆମ୍ବ ପୁରା ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ 2ଟା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଚିଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ। ତ ଏମିତିଆ କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବ। ତ ରହୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ବାଏ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରି ରହୁଛି, ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।